Hello mga palangga, it's me again, Josephine. So naana punta karon diri sa dagat sa Ganayon, Lianga, Surigao del Sur. So kay diri man ta naabot. Ha? Mag-video-video sa ta kay nindot kayong dagat. So natagawan man ta kay sa to may dagat. So hapit yung tagdagat no basta makakita tagdagat. Naon. Ilang bangka diri. So nindot kayong hangin, grabe gyud siya ka presko. Hi. Nindot kayo basta naka sa daplin sa dagat kay hayahay kay mong paminsar. Pero ug wa kay kwarta bisan pag naka sa daplin sa dagat, gyapon maka-stress lang gyapon. Oh, nindot kayong dagat. Sumao lang sana mga palangga kay nginabuhi pa inyuhang inahan. That's for today's video. Bye-bye.